Ada orang bilang saya beriman kepada Allah, tapi dia membenci wali-wali Allah. Yang menunjukkan wali itu bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa, tapi itu pilihan Allah. لا يمكن لأي مؤمن حقيقي أن يحب الله وهو يكره ملائكة، أو يحب الله وهو يكره آدم. إبليس قال أحب الله أسجد لله لا أسجد لآدم. بنو إسرائيل في وقت موسى قال نؤمن بيوسف وإبراهيم، موسى لا. لما جاء عيسى بعد موسى قال نؤمن بموسى لا نؤمن بك يا عيسى. لما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نؤمن بعيسى وموسى لا نؤمن بمحمد. بعد ذلك لما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى لا نحب عليا، لا نحب أصحاب النبي، لا نحب آل بيته، نقتل الحسين، نقتل حسن، لا نحب عبد القادر الجيلاني، نكره عبد القادر، نؤمن بالله، نؤمن بالله ومحمد والصحابة وآل البيت، لكن نحب أن نقتل عبد القادر أو ننبش قبره، ندمر قبر عبد السلام الأصغر. إلى هذه الساعة نفس المعنى من آدم وإبليس إلى اليوم، بعضكم لبعض عدو. هذا الاختبار الذي لا يحب الأولياء الأحياء منهم والمنتقلين كذاب لا يحب الله. لو أحببت الله لجعلك الله تحب أولياءه. الذي لا يحب الصالحين لا نصيب له في محبة رب العالمين ولا في محبة سيد المرسلين فهو كذاب. الذي لا يحب آل البيت لا يحب النبي. الذي لا يحب أصحاب النبي لا يحب آل البيت ولا النبي ولا يحب الله. الذي لا يحب الأولياء الصالحين ولا يخدمهم أحياء ومنتقلين، هم الاثنين أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء أحياء في البرزخ، هؤلاء أحياء في الدنيا متناظران، كل له سر مع ولي، هكذا معا. فالذي يفهم هذا سر عظيم جدا، سر سبحاني، سر المسبحة، سر التسبيح. ويمكن نعطيكم 100 درس في هذه المسبحة حول علوم الكون والزمن هذا تأملته من فضل الله فتح الله علينا به منذ زمن في مصر. Saya akan ajak Anda berpikir secara logika, kata beliau. Ada orang bilang saya mencintai Allah, tapi dia membenci malaikat. Aneh, nggak ketemu. Kalau dia cinta sama Allah, dia pasti tidak akan membenci malaikat. Setan bilang, kata iblis, ya Allah, aku mencintaimu, tapi dia nggak mencintai malaikat, dia melawan malaikat, dia tidak mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh Allah, padahal dia bilang dia cinta. Aneh. Ada orang bilang beriman kepada Allah, tapi dia tidak mencintai Rasulullah. Masuk akal gak? Gak mungkin ada orang cinta kepada Allah, tapi dia membenci Rasulullah. Ada orang yang bilang dia mencintai Allah, beriman kepada Allah, tapi dia membenci keluarga Rasulullah. Ada orang bilang saya beriman kepada Allah, tapi dia membenci wali-wali Allah. Yang menunjukkan wali itu bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa, tapi itu pilihan Allah. Tapi dia bilang saya cinta kepada engkau ya Allah, tapi dia membenci para wali-wali Allah. Ini nggak bisa diterima oleh akal. Jadi kalau ada orang bilang dia cinta kepada Allah, tapi dia memfitnah, membuat fitnah, menghina guru kita, memfitnah siapapun, ini orang perlu diteliti keimanannya. Kalau dia beriman, pasti dia akan mencintai semuanya. Gambaran tasbih ini, mereka ada di dua alam. Yang sudah wafat ini masih berhubungan dengan di sini, dengan yang hidup. Guru kita masih ada, tetapi guru kita pasti berhubungan dengan ruh-ruh yang sudah tiada. Mengapa? Karena ini satu kesatuan yang tidak terputus. Ini loh logika tasbih, ini loh rahasia tasbih, ini loh sekolah tentang tasbih. Kalau saya ceritakan panjang falsafatnya, tetapi yang paling penting kita perhatikan, kata beliau, kalau ada orang cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada malaikat, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta titisan-titisan, dan cinta yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini mereka, meskipun di sini dibenci, ini mereka akan membantu. Meskipun teman-teman tidak membantu guru kita tidak akan pernah mengharapkan bantuan kita. Mengapa? Di dunia lain ada yang membantu mereka. Di dunia lain ada yang membantu guru kita. Makanya guru kita nggak pernah sedih kalau dihina, dicaci, dimaki. Ingat, meskipun orang yang mencaci maki bilang dia cinta kepada Allah, tapi kenapa dia benci kepada hamba Allah? Kan aneh secara logika. Jadi mari kita jaga dan mari mereka tidak terputus. Yang sudah tiada dan ini yang masih ada, mereka tidak terputus dan berhubungan dan bertemu di keluarga Ahlul Bait, Rasulullah, para nabi-nabi, malaikat, dan Allah yang sumber paling tinggi. Itu di dunia tasawuf. Kenapa penting ada silsilah, ada sanad, dan di dunia tasawuf orang-orang yang tasawuf dipilih oleh wali-wali Allah
Beliau tadi bilang, guru kamu si Amron wali karena punya silsilah ke atas. Meskipun kalian tidak tahu, tetapi ini yang akan bergerak mengasih tahu. Meskipun kalian tidak bantu di dunia lain, para wali-wali yang ada di negara lain pasti akan membantu. Makanya mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak butuh dikasihani karena mereka udah langsung connect kepada Allah. Enggak butuh dibantu karena udah pasti dibantu oleh yang lainnya. Enggak butuh dikasihani karena pasti ada yang mengasihani. Enggak butuh untuk dilindungi karena pasti udah ada yang melindunginya. Karena kepasrahan guru-guru kita yang bersumber daripada sanad-sanad yang mulia.